जय जगन्नाथ मोर प्रिय छात्र छात्री माने आज आम पंचम श्रेणीर द्वितीय अध्याय जार नाम होछि आमे किपरि आमको शासन करू से विषय पढ़ा। तो तुम मान भितर क्या यही सब्जेक्टा ये विषयटा तुमको कष्ट लगुव किंतु आज मुझे भाव में पढ़ेबी तुमको बहुत सहज लगे। तो भिडटी को निश्चित भाव में प्रथम रु शेष पर्यंत देखिबो हला। एबे स्टार्ट करवा आमर पाठ को। तल श्रेणी रे आमे स्वायत्त शासन व्यवस्था विषय पढ़ीछे। आस आमे राज्य सरकार और केंद्र सरकार गठन विषय पढ़ा और सेमानक संपर्क विषय जानिबा। आगे तुम चतुर्थ श्रेणी कौन पढ़ीछ स्वायत्त शासन विषय पढ़ीछ। एबे आमे जानिबा राज्य सरकार और आमर केंद्र सरकार किपरि गठन हुए किपरि गढ़ा जाए से विषय आमे पढ़ा। आम ओडिशार शासन करने विधानसभाटी अच्छी। तुमर जमती पाठ पढ़ापी विद्यालय अच्छी श्रेणी कक्ष अच्छी सेहीपरि भाव में आम ओडिशार शासन करने विधानसभाटी अच्छी। विधानसभा गृह आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर ठारे अवस्थित। विधानसभार जो विधानसभा गृहटी अच्छी कौटी अच्छी आम राजधानी आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर ठारे अच्छी। कौटी अच्छी विधानसभा आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर ठारे अच्छी। यही सभार सदस्य माने लोक मानक द्वारा प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित हुअन्ति। सेमाने कौन सीधा सड़क निर्वाचित हुअन्ति। सीधा सड़क किपरि जो मानकर 18 वर्ष रु ऊर्ध्व होइथिबो बयसटी सेमाने कौन करिवे भोट देई परिबे। तांकर भोटर कार्ड आसीबो सेमाने भोट देई परिबे। आ भोट देई से जो विधानसभार सदस्य माननकु डायरेक्टली सीधा सड़क जितेइबे। ठीक अछि। एमानंकु विधायक बोली कहा जाए। जो आमर विधानसभार सदस्य मानू कौन कह जाए विधानसभार सदस्य मानू विधायक कह जाए। बहुत इंपोर्टाट जिनस मन रख समस्ते। तुम अंचल विधायक नाम तल कोठरी लिखिब। एठी जो कोठरी दिखाई तुम अंचल किए विधायक थे तुमको जदि जना न तुम बाबा तुम माँ तुम पेरेन्ट्स जी अच्छा तुम अभिभावक जी अच्छा पचारिकी एठी तुम अंचल विधायक नाम लिखिब। ठीक अच्छे। एबे नेक्स्ट पेज को जीवा। ओडिशा विधानसभा सभ्य संख्या 147। तुमर जमती श्रेणी रे जेतिकी पिला थिबे सेहीपरि भाव में जो विधानसभा अच्छी तार सभ्य संख्या 147। इंपोर्टाट जिनस मन रखिब। यही सभ्य माने लोक मानक द्वारा प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित हुअन्ति। डायरेक्टली से सीधा सड़क निर्वाचित हुअन्ति। मु कहिछि तुमको 18 वर्ष रु ऊर्ध्व बयसर लोक माने भोट दे निज निज निर्वाचन मंडली पई प्रतिनिधि बाछि थांती। जो मानक बयस 18 वर्ष रु ऊर्ध्व होता है से कौन करती भोट दे पारती। आ भोट दे से कौन करती जो विधायक माने अच्छी विधानसभार से जिते थांती। यही प्रतिनिधि माने लोक मानक द्वारा बछा होइथिबारो आमे राज्य शासन व्यवस्था को गणतंत्र शासन बोली कहा जाए। गणतंत्र गणर अर्थ लोक आउ गणतंत्र गणतंत्र अर्थ कौन गण माने लोक तंत्र माने शासन। जेहेतु आम राज्यर शासन व्यवस्था लोक मानक द्वारा चले माने कौन आमे भोट दौ डायरेक्ट आमे सीधा सड़क भोट दौ। भोट दे आमर प्रतिनिधि को बाछु और सेमाने कौन करती से आमको शासन करती। तेणुक लोक मानक शासन को गणतंत्र कहा जाए। लोक मानक द्वारा जो शासन हुए आमे भोट दबार तो से जितिले ना से गणतंत्र बोली कहा जाए। यही सभ्य मानू नहीं राज्यर विधानसभा गठित हुए। ये जो विधानसभा क्यों मानू नहीं गठित हुए जो विधायक मानू नहीं आमर विधानसभा गठित हुए। राज्य विधानसभार संख्यागरिष्ठ दलर नेता राज्यपाल मुख्यमंत्री रूपे नियुक्ति करथांती। धर आमे जो भोट देउचु से धर दुईटी दल अच्छी दल ए दल बी। एबे आमे भोट दलु आमे डायरेक्ट भोट देकी को अंचल रे किए जितबे जहाँ को जो लोक जो अंचल भल लगुव से नेता से माने छिड़ा करेंगे से प्रतिनिधि को भोट देवे। तो भोट देले ए जो दलटी अच्छी ए रे धर 5 जन जितिले मु कथार कहूँ नॉर्मली और बी रे धर 2 जन जितिले संख्या गरिष्ठ किए ए पार्टी। तो ए पार्टी जन को कौन करेंगे ये जो मैंने लोक मैंने अच्छा ये मैंने कौन करेंगे ये जन को कौन करेंगे मुख्यमंत्री रूप में नियुक्ति करेंगे। तापर मुख्यमंत्री को किए नियुक्ति करेंगे आमर जो राज्यपाल अच्छा सी कौन करेंगे मुख्यमंत्री को नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल कौन करेंगे मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे। तापर मुख्यमंत्री कौन करेंगे
मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री राष्ट्रमंत्री उपमंत्री समस्त को बाछिबे समस्त को नियुक्ति करेंगे किए नियुक्ति करेंगे कैबिनेट मंत्री राष्ट्रमंत्री उपमंत्री को आमर मुख्यमंत्री नियुक्ति करेंगे। आमर एबे मुख्यमंत्री किए अछंती श्री नवीन पट्टनायक एबे आमर मुख्यमंत्री अछंती। सबु मंत्री मिसिले मंत्रिमंडल हुए। एबे कैबिनेट मंत्री राष्ट्रमंत्री उपमंत्री समस्त प्रकार जेते प्रकार मंत्री विभागर मंत्री अछंती समस्त को मिसेले आमे तांकु कहबा मंत्रिमंडल। एडा मन रखिबो। मंत्रिमंडल साधारणतः 5 वर्ष पर कार्य करे। 5 वर्ष को 5 वर्ष कौन हुए 5 वर्ष को 5 वर्ष पुणी भोट हुए। आमर मंत्रिमंडल साधारणतः 5 वर्ष पर कार्य करती से 5 वर्ष पर कार्य करने पर नेक्स्ट आउ थे भोट हुए। भोट है पुणी आउ थे नूतन मंत्रिमंडल गठन हुए। जड़े जड़े मंत्री अधीन एक बा एकाधिक विभाग थाए। जड़े धर शिक्षा विभाग रखिंट जड़े धर हेल्थ माने स्वास्थ्य विभाग रखिंट बा जड़े कौन करती जड़े जड़े अलग अलग लोक रखिपारती बा जड़े ये दुईटी विभाग से जड़े लोक कौन करती जो स्वास्थ्य विभाग आमर शिक्षा विभाग दुईटी जाक रखिपारती। राज्यर सर्वोच्च शासनकर्ता होती राज्यपाल। आमर सर्वोच्च शासनकर्ता किए होती राज्यर राज्यपाल। तांको नाम रे राज्यर शासन चले। राज्यपाल नाँ कौन करा हुए तांको नाँ ही एक्चुअल जो साधारणतः राज्यपाल नाँ शासनटा चले। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्ति करथांती। आमर राज्यपाल किए नियुक्ति करथांती राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्ति करथांती। बहुत इंपोर्टेंट ए जिनसटी मन रखिबो। आम राज्यर वर्तमान राज्यपाल नाम कौन आम एठी लेखिबो हला श्री रघुवर दास होउचंती आमर एबेर राज्यपाल श्री रघुवर दास मन रखिबो। आम राज्यर वर्तमान मुख्यमंत्री नाम कौन आम राज्यर वर्तमान मुख्यमंत्री नाम होउची श्री नवीन पट्टनायक। आम राज्यर वर्तमान विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नाम कौन एटा मु कहबिनी तुमको एटा मते कमेंट सेक्शन रे लेखिकी जनइल। आमर वर्तमान विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री किए अछंती। जदि तुमको आसुन तुम तुम पेरेंट्स मानू पचार के एठी लिखिपार मत कमेंट सेक्शन रे साधारण टिके जन दियो मत। ठीक अच्छे बे देखा आगु को देखा। आम राज्य सरकार 3टी अंग रही। कौन कौन अंग आईन गढ़ा संस्था आईन को कार्यकारी करने संस्था आईन को तर्जमा करने संस्था। चलो तले देखा से सब विषय। राज्यर शासन व्यवस्था 3 प्रकार डिवाइड कराई। आईन गढ़ा संस्था आईन को कार्यकारी करने संस्था आईन को तर्जमा करने संस्था। आउ आईन को गढ़ा संस्था किए अच्छा विधानसभा राज्यपाल ये समस्त अच्छा आईन गढ़ा संस्था। आईन को कार्यकारी करने संस्था मंत्री परिषद सचिव अच्छा है मन रखिबो। आईन तर्जमा करने संस्था उच्च न्यायालय जाकू कहबा आमे हाईकोर्ट होउचंती आईन तर्जमा करने संस्था। तले पढ़ा एबे देखिबा केंद्र सरकार केउ मानकु नहीं गठित से विषय में आमे जानिबा। केंद्र सरकार केउ मानकु नहीं गठित से विषय जानिबा। ठीक अच्छे। समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल समूह शासन पाई जातीय स्तर में आम देशर राजधानी नुआ दिल्ली ठारे केंद्र सरकार गठन कर केउठारे आमर केंद्र सरकार गठन कराई आम देश आम भारत देशर राजधानी नुआ दिल्ली ठारे केंद्र सरकार गठन कराई। मन रखिबो एटा राज्य शासन भली केंद्र शासन 3टी अंग रही। आम राज्य जपरी शासन पाई 3टी व्यवस्था थिला सेपरि आमर केंद्र शासन पाई मध्य 3टी व्यवस्था अछि। कौन कौन आईन गढ़ा व्यवस्था आईन को कार्यकारी करने व्यवस्था आईन को तर्जमा करने व्यवस्था। एबे आईन को गढ़ा व्यवस्था किए अच्छा संसद अच्छा। संसद में कौन कौन लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति सेहीपरि आईन को कार्यकारी करने संस्था मंत्री परिषद सचिव और आईन को तर्जमा करने संस्था सर्वोच्च न्यायालय सबुठू बड़ यहाँ सर्वोच्च न्यायालय आम एटा को आम सुप्रीम कोर्ट मध्य कहवा। सर्वोच्च न्यायालय को आम सुप्रीम कोर्ट कहवा इंग्राजी रे। एबे आम देखिबा आम देशर आईन किपरि गढ़ा जाए और कार्यकारी करा जाए। आम देश में आईन गढ़ा पार्लियामेंट और संसद रही। आमर देश में आईन गढ़ा किए अच्छा पार्लियामेंट और संसद। एथिरे 2टी सभा अच्छी कौन गोटे लोकसभा अन्यटी राज्यसभा। राष्ट्रपति मध्य पार्लियामेंटर एक अंश।
ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ। ଆସ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିବା। ଲୋକସଭା ସଭ୍ୟମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଛିଥାଉ। ଆମେ ଦୁଇଟା ଭୋଟ୍ ଦେଉ। ଦୁଇଟା ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ଦେଉ ଆଉ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ଦେଉ। ଆମେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କେତେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ମନୋନୟନ କରନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ କେତେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହାସଲ କରେ, ସେହି ଦଳର ନେତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବେ, ସେହି ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କିଏ କରନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ କ'ଣ ବାଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ାଯାଏ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆମକୁ କ'ଣ କହିବା, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। କିଏ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ, କିଏ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗକୁ ବଣ୍ଟନ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସଚିବାଳୟରେ ଥିବା ସଚିବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଭାଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶାସନ କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସଚିବ ଓ ସେହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ରାଜ୍ୟସଭା କ'ଣ, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା, ଆଉ ଲୋକସଭା କ'ଣ, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା ନୁହେଁ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ, ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ଏହି ସଭା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅଛି। ଦୁଇଟା ସଭା କ'ଣ, ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା କେଉଁଠି ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅଛି। ଏହି ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ତୁମକୁ, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକସଭାର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 250। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 250। ଏଥିରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 12 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। 12 ଜଣଙ୍କୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭାର 12 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକସଭା ଅଛି, ତାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 545। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେହି ନଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 2 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ 6 ବର୍ଷ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ରହିଥାନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 1/3 ଅଂଶ, ମାନେ 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଅବସର ନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ସଭ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଦୁଇଟା ଯାକର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 10। କେଉଁଠି,
राज्यसभा केते ओडिशार सभ्य संख्या 10 लोकसभा ओडिशार सभ्य संख्या 21 एटा बहुत इंपोर्टेंट हमर ओडिशा कथा आसिला माने बहुत इंपोर्टेंट एटा हला मन रखियो परीक्षा रे बहुत आसे क्वेश्चन टा देख एटा तुमर संसद भवन को भल से देखिकी रख एटा हमर संसद भवन भल देखा होची ना साइड रे गछ अछि केते बढ़िया तळ पानी अछि केते बढ़िया देखा होची ना तो चलो आम विलम्ब नक आम पाठ को आम जा तो आम राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री और केंद्र मंत्रिमंडल विषय जाने जानले ना ना एबे आम राष्ट्रपति विषय जाना राष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभा सभ्य मान द्वारा परोक्ष भाव में निर्वाचित हुए माने आम डायरेक्ट भोट देकी जितई पार ना से होती राष्ट्रपति होती देशर सर्वोच्च शासनकर्ता से कौन देशर सर्वोच्च शासनकर्ता सबुठ टॉप रे किए अच्छा राष्ट्रपति परोक्ष भाव में निर्वाचित होते मुझे कहली ना ना आम डायरेक्ट भोट दे पारानी आम सीधा साल को भोट दे पारानी सी कौन राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा समस्त सदस्य मान द्वारा से कौन परोक्ष भाव में निर्वाचित होती राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष एटा मन रखिए राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषदर परामर्श क्रमे सबू कार्य करिथांती राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और जो आमर मंत्री परिषद अच्छी से परामर्श से परामर्श नहीं तापर कौन सी काम को करती प्रधानमंत्री राज्यपाल प्रधान विचारपति प्रभृति को नियुक्ति दियंती किए नियुक्ति दियंती राष्ट्रपति नियुक्ति दियंती को मन को प्रधानमंत्री को राज्यपाल को प्रधान विचारपति को किए नियुक्ति दियंती राष्ट्रपति हला मन रखियो जरूरीकालीन परिस्थिति राज्य मानकर कार्यभार ग्रहण करती आमर राज्यर कार्यभार वर्तमान किए ग्रहण करचंती मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री कौन करेंगे जितेबाला इमरजेंसी सिचुएशन आसो जो जरूरीकालीन परिस्थिति आसो जो कौन करेंगे राष्ट्रपति अंडर रे सबू कार्यक्षमता कौन ग्रहण करें कार्यभार ग्रहण करें से क्षमता अच्छी अनुपस्थिति उपराष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण करती सी भी मनीष देह खराब हो पारे किसी भी असुविधा हो पारे कौन सी परिस्थिति जदि राष्ट्रपति अनुपस्थित अच्छा निज कार्य जगार तेबे किए सेठी रहिबे समस्त कार्यभार किए ग्रहण करेंगे उपराष्ट्रपति कार्य ग्रहण करेंगे स्थल बाहिनी आकाश बाहिनी और नौबाहिनी मुख्य किए होचंदी आमर राष्ट्रपति जो स्थल बाहिनी अच्छी जो बीएसएफ हो बा आर्मी हो जी जा अच्छा आकाश है जो आमर एयरफोर्स आकाश बाहिनी माने जो आमर एयरफोर्स नौबाहिनी माने नेवी समस्तंकर हेड समस्तंकर मुख्य कि राष्ट्रपति किए मुख्य राष्ट्रपति जीवा और पढ़ा देशर शासन ठीक चली कि नहीं ताहा देखिवाई उच्चतम न्यायालय बा सुप्रीमकोर्ट रही यह दिल्ली ठारे अवस्थित केउठी अच्छी आमर सुप्रीमकोर्ट बा सर्वोच्च न्यायालय केउठारे अच्छी नुआ दिल्ली ठारे बा दिल्ली ठारे भारत संविधान को यह सुरक्षा प्रदान करे आमर जहाँ संविधान बही अच्छी से संविधान विभिन्न नियम लिखाई से नियम को किए सुरक्षा प्रदान करती सुप्रीमकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है भारत शासन संपर्कीय विभिन्न नीति नियम संविधान लिखाई भारत में किपरि शासन चलो केमिति शासन चलो से समस्त किसी कोड लिखाई संविधान लिखाई केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्वायत्त शासन संस्था मध्य संपर्क ये विषय में जानिबा आमर जो केंद्र सरकार अच्छा आमर राज्य सरकार अच्छा आमर जो स्वायत्त शासन अच्छी से भितर जो संपर्क अच्छी से विषय में पढ़ा केंद्र सरकार देशपाई उन्नतिमूलक कार्य करिथांती केंद्र सरकार आमर जो अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट कोठी अच्छी दिल्ली ठारे गठन कराई तो सी कौन करती आमर समस्त देश में जिते भी राज्य अच्छी समस्तंकर उन्नतिमूलक कार्य किए करिथांती केंद्र सरकार करिथांती केंद्र सरकार राज्य सरकार को विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य पे अर्थ प्रदान करती अर्थ मान कौन पैसा पत्र एवं किए देवे आमर धर आम राज्य में श्री नवीन पट्टनायक अच्छा मुख्यमंत्री तांको एबे कोठी गोटे उन्नतिमूलक कार्य करियार अछि बा धर गोटे हॉस्पिटल करियार अछि एबे पैसा दरकार हॉस्पिटल करिया को गले सही पैसा कोठु आनिबे सी केंद्र सरकार तो पैसा आनिबे आ आम स्टेट गवर्नमेंट जे हमर मुख्यमंत्री अछंती जे हमर मुख्यमंत्री अछंती जे सी कोन करिवे स्टेट रे उन्नतिमूलक कार्य करिवे राज्य सरकार माने देथिबा योजना गुडी को नै समग्र देश पय योजना प्रस्तुत करिथांते
ମାନେ ଧର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ଯୋଜନା ସମସ୍ତ ଦେବେ ତାକୁ ଠିକ୍ କିନା ପରଖି ତାପରେ ସେଇ ଯାକୁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଗେଇଦେବେ ହେଲା, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସରକାର ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବା। ରାଜ୍ୟର ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଧର ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସରକାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କରିବ? ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନା ସିଏ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର କରିବ ତ ବାସ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ଧର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଇ ଯୋଜନା ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ଟା କାହାକୁ ଦେବେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦେବେ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାହାକୁ ଦେବେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ଦେଇକି ହେଲ୍ପ କରିବେ କାହାକୁ? ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଦେଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା, ସେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜରୁ ଯେତିକି ଯାହା ପ୍ଲାନିଂ ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଦାନ କରିବେ। କିଏ କରିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ। ଏବେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଅଛି ସିଏ ଆମର ଗାଁ, ଆମର ସହର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାଏ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତିକି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ ପ୍ଲାନିଂ କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବା ପ୍ଲାନିଂକୁ ପରଖି ତାକୁ ଲଗାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିପରି ଭାବରେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଯାହା ସଡ଼କ ଆସିଥାଏ ତାର କାମଧନ୍ଦା କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା କାମଧନ୍ଦା ଦିଆଯାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବା MNREGS ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରକମର କାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ହେଲା। ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି ବାଛନ୍ତି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇ ଏସବୁ କରିଥାଉ। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାରୁ, ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାରୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାରୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାରୁ, ଏସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇ ପାରୁ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଶାସନ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏଇମାନେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି, ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ମାନେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଏଇମାନେ ହିଁ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମ ଦେଶର ଶାସନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସେ, ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ଗଣ ମାନେ ଲୋକ, ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଶାସନ। ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଯାହାର ବୟସ 18 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଥାଏ ଭୋଟ ଦେବାର ନା। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯାହା। ଏଇ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବୋଲି? ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଓ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଥାଉ। ସିଏ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବାଦ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଆମର ଟୋଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମର ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଶାସନ ଚାଲିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନକୁ ଗୋଟିଏ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋଲି କହିବା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଆମ ଦେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଅଛି, ବହି ଅଛି, ସେଇ ହିଁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଷମତା, ମାନେ କ୍ଷମତା କ'ଣ, କ୍ଷମତା ମାନେ ସାଧାରଣ ବୁଝିପାରୁଥିବ, କ୍ଷମତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂଘ, ଆମ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂଘ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସଂଘୀୟ ସରକାର କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଭୋଟ ଦେବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଭୋଟ ଦେବାଟା ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯାହାର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଭୋଟର ଆଇଡି, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ଏକ ନିହାତି ଦରକାର ଜିନିଷ, ନିହାତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ଏକ ଦକ୍ଷ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦେଖ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଇଏ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ ନ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତେଇ ପାରିବାନି। ଗୋଟେ ଭୋଟ ହେଇକି ତ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଭୋଟ ନା, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ବି ଯଦି ଦେବାନି ସେଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା। ଦେଶରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଯାହାର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସିଏ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଠି ଲେଖିବ ତୁମ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ଘରେ କିଏ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି ତୁମ ବାବାଙ୍କ ନାଁ, ତୁମ ମାଆଙ୍କ ନାଁ, ତୁମ ଦାଦାଙ୍କ ନାଁ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଏହି ବକ୍ସରେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଲେଖିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉପକାର ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବ। ଯିଏ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଏଠି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଭୋଟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ସମସ୍ତେ ଖୋଲିକି ଆମେ କଥା ହେଇପାରୁଛୁ, ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ତାହା କହିପାରୁଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମାଗିପାରୁଛୁ, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଫ୍ରିରେ, ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଆମକୁ ହେଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ସୁବିଧା ଯିଏ ଯାହା ଲେଖିବ ଆଉ ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଏହି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏତେ ସାରା ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶାସନ ଚାଲେ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି, କହିଛି ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଶାସନ ଚାଲେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଶାସନ ଅଛି ସେଥିରେ କିଏ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ହେଲା। ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହ ଶାସନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସଂଘ ସରକାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶାସନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂଘ ସରକାରର ଶାସନକୁ ସଂଘୀୟ ଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନରେ ସଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦି ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ଅଛି ସେଥିରେ କିଏ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି? ସଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦି ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଗଣ ମାନେ କ'ଣ? ଗଣ ମାନେ ଲୋକ, ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଶାସନ। ତ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଓ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ଯେଉଁ ସଂଘ ସରକାର ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆଉ ସେଇ ସଂଘ ସରକାରର ଶାସନକୁ ଆମେ ସଂଘୀୟ ଶାସନ କହିବା, ବା ଆଉ ଆମର ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ'ଣ କହିବା? ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ଅଛି।
ଯାହାର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯାହାର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ବାସ୍ ସିଧା କଥା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ବିଷୟ ଯେ ଆମକୁ କିପରି ଶାସନ କରୁ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ କରିବା। ଏତିକିରେ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝିଲ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ନ ବୁଝିଲ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବ, ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝେଇଦେବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।